Da li vama propadaju listovi na krastavcima? Šta god preduzeli, listovi i dalje propadaju. Takođe, mnogo se baštovana žali na ovu pojavu. Pa hajde sada da rešimo i ovaj problem. Da vam ukažem na to u čemu je problem i o čemu se radi i kako taj problem da rešite. Kao što vidite, ja imam isti problem i sve ove fleke i ove tamno smeđe mrlje koje se pojavljaju na listu krastavca ukazuju nam na različite pojave. I najčešće vam pada na pamet da je u pitanju plamenjača. Sada ću vam objasniti zašto ovo zapravo nije plamenjača. Da bismo mogli da pomognemo svom krastavcu, potrebno je prvo da shvatimo o čemu se radi. Da li se radi o insektima ili o gljivicama. Prvo, svi pomisle da je u pitanju plamenjača i najčešće ćete i dobiti odgovor da je u pitanju plamenjača, pa onda vi tretirate svoj paradajz različitim prirodnim preparatima protiv gljivičnih infekcija i nemate nikakav rezultat. Razlog je u tome što zapravo ova promena nije plamenjača i ne izazivaju je gljivice. Zapravo, ovu promenu izazivaju insekti. Prvo moramo da se podsjetimo kakvi su uslovi potrebni da bi se razvila plamenjača. Potreban je pad temperature i visoka vlažnost. A pogledajte u kakvom toplotnom udaru se nalazimo širom regiona. Imamo vrlo visoke temperature i nisku vlažnost. To zapravo odgovara koprivinoj grinji, crvenom pauku i tripsu. Zapravo, ono što izaziva ovakve promene na krastavcu jesu ovi insekti. Sve tri vrste insekata izazivaju ovakve promene. Prvo nastaju male beličaste fleke koje se onda grupišu i prerastaju u ovakve tamne mrlje. Krastavac se lagano, odnosno list krastavca lagano se suši i otpada. Ta promena kreće odozdo prema vrhu i koliko god vi listova skinuli, svaki naredni list je napadnut. Svi ovi insekti ne vide se golim okom i to je veliki problem u identifikaciji, ali i ne morate da razdvojite da li se radi o crvenom pauku, koprivinoj grinji ili tripsu, jer se na isti način tretiraju biljke. Zapravo postoji isti preparat kojim ćete tretirati vaše biljke i on deluje neselektivno za sve ove insekte. Sve generacije ovih insekata hrane se sokovima upravo iz naših listova. Čak napadaju i plodove. Ali ono što je najveći problem koji se vezuje za ove insekte jesu virusi koji oni prenose. Zapravo prenose mozaik virus i virus bronzanosti. Kao što vidite ove fleke možete već da vidite da su na mom krastavcu ovi insekti preneli virus bronzanosti. Dakle, ovde nije reč o plamenjači i ako koristite fungicide, bilo kakve prirodne, dakle imamo tu epizodu 5 prirodnih fungicida, vi nećete imati nikakav efekat. Zapravo samo trošite svoje vreme i resurse. Kod rešavanja ovog problema primenjujemo prirodne insekticide i sada ću vam reći koji i dižemo imunitet krastavca na virusne bolesti. Ove sezone svi baštovani su prijavljivali da masovno gube krastavce. Suština je u visokim temperaturama koje odgovaraju ovim insektima. Kada su temperature iznad 30 stepeni i kada je niska vlažnost vazduha, tada se umnožavaju upravo ovi insekti, a pritom to sve odgovara i virusima koje su insekti preneli. I sama sam izdvojila trips na svojim krastavcima. Zapravo ono što je dobro, ukoliko je najezda slabija, kao što je slučaj sa mojim krastavcima, onda se nekako trips i plodovi prate. Berem plodove, trips sve širi ka gore, razvijaju se novi listovi, ja stalno hranim svoj krastavac i nekako se nalazim u ravnoteži. Zapravo, svi ovi insekti o kojima govorim su sastavni deo predatorskog lanca. Oni su sastavni deo svake no-dig bašte. Zato je bitno da na vreme upratimo simptome. Ukoliko su visoke temperature i pojavljuje se ovakve promene na krastavcima, odmah reagujete upravo ovim preparatom. Ako želite da rešite problem sa koprivinom grinjom, crvenim paukom i tripsom, napravit ćete sledeći preparat. Vrlo se jednostavno pravi. Potrebna vam je litra vode, šećer i sirće. Sada ćemo zajedno da mućkamo.
U litru vode stavite 30 grama šećera. Zatim u to stavite 30 ml jabukovog sirćeta. Zatim stavite poklopac i mućkate. Potrebno je da se dobro rastopi šećer. I sada ovo sve promućkano i rastopljeno stavljamo u prskalicu. Jako je važno da redovno prskate, možete čak i svaki dan. Napravila sam preparat kojim ću svaki drugi dan da prskam moje krastavce. Sada kad znam da je u pitanju trips, zapravo moram da delujem na insekte. Ali kada delujemo na ove vrste insekata, onda govorimo o 3 načina delovanja. Prvo, kada je u pitanju oštećeno lišće. Ne savjetujem da ga uklanjate, jer tamo gde su se zadržali insekti, oni će se hraniti upravo na tom starom lišću. Najveći je problem što mi stalno uklanjamo staro lišće, kao što vidite ja ga kod sebe nisam uklonila, zato što na taj način zapravo spašavamo gornje etaže listova. Insekti će se hraniti dokle god ima sokova, dakle nemojte da vam smeta oštećen list, ostavite ga do kraja neka radi svoju funkciju, sam će pasti onda kad bude vreme. Drugi način delovanja jeste upravo prskanje preparatom, a treći način jeste dohrana. Jako je bitno da podižemo imunitet biljaka. Idemo prvo da isprskamo krastavac. Evo kao što vidite, ja oštećeno lišće nisam skidala. To je zato što insekte želim da zadržim na oštećenom listu. Želim da imam što duže zdrav list na vrhu, jer i dalje zaista imam obilnu berbu sa ovih krastavaca. Kada je u pitanju prskanje, prskamo sa donje strane listova, sa te strane se nalaze insekti. Zato ne možemo tek tako prskalicom da pređemo ovaj krastavac, već moramo da okrenemo svaki list i da prskamo. Evo, pogledajte upravo ovako, okrenete list i prskate. A sada za sve vas koji se pitaju zašto sam unutra stavila šećer, to je zato što svi ovi insekti zapravo ne podnose šećere. Vrlo burno njihov metabolizam reaguje na prisustvo šećera. Ja sam upravo sa ovog krastavca danas imala obilnu berbu i napravila sam nekih 15 tegli već kiselih krastavaca. Dakle, i pored tripsa krastavac plodonosi, zato što najezda tripsa nije velika. To što krastavac izgleda oštećeno je zbog toga što ja ne skidam oštećene listove. Na taj način zaista branim gornje etaže ovih krastavaca. Sada ćemo pričati i o trećem elementu delovanja, u pitanju je dohrana. Naravno, možete da pogledate kratki video Immunomix, jer Immunomix je potrebno dati svim biljkama koje su na neki način napadnute ili ugrožene zbog visokih temperatura. Ali sada sam ovdje uzela pepeo, zapravo pričat ću o upotrebi pepela, jer najefikasnija dohrana za krastavce zapravo je pepeo. Pravi mineralni miks koji možete dati svakom krastavcu koji je napadnut insektima i koji pritom ima i problem sa virusima. Kada je u pitanju upotreba pepela kao dohrane, postoji predavanje proizvodnje hrane uz upotrebu organskog otpada. Pogledajte obavezno to predavanje, imamo kratki video kako se koristi pepeo za dohranu biljaka. Zapravo, ovo je pravi mineralni miks koji možete upotrebiti na 2 načina. Prvi način jeste da 1 čašu od 2 deci stavite u 10 litara vode, mešate i na taj način dobijete jednu tečnost s kojom ćete zalivati krastavce. Ali drugi način je mnogo jednostavniji. Mnogo jednostavniji način je da prospete pepeo u podnožju krastavca, odnosno oko korena. Ovako kao što to ja radim u vrlo tankom sloju i onda obilno zalijete. Pepeo ćete davati ovakvom krastavcu, odnosno krastavcu u ovakvom izdanju, jednom u 10 dana. Ako želite da saznate o kom se insektu radi ili da proverite da li su zaista u pitanju insekti, ali ja vam kažem na ovako visokim temperaturama sigurno nisu gljivice, potrebno je da uradite jedan test. Možete insekte da tražite pod lupom, ali pre toga je potrebno da ih istresete sa lista. Sada ću vam pokazati kako se to radi.
Potrebno je da uzmete nekoliko oštećenih listova sa različitih delova krastavca i onda lagano istresate. Pre toga ćete staviti neku belu podlogu. Ja imam evo ovaj deo papir iz nekog projekta i samo kuckate iznad, dakle sa gornje strane lista. Sa ove strane se nalaze insekti, trips, grinje, koprivina grinje ili crveni pauk i samo ćete lupkati ovako i pratite da li ispada neki insekt. Insekti su različitih boja. Evo, kao što vidite, nešto je ovde ispalo. Ja sam malo pre uhvatila, odnosno ugledala trips, 2 komada, što nije neka velika najezda. Onda ćete pod lupom samo da pratite da li se ove tačkice koje su popadale kreću. Grinja je karakteristične boje, ima crnu tačku. Evo, pogledajte, kreće se. Zato što su oni vrlo mali, u pitanju su milimetri, tako da evo kao što vidite ja sam već izbacila jednu grinju jer ovo je kombinacija trips, grinje, svašta se desilo ovom krastavcu, ali je potrebno da brojite ako ima 2 ili 3, evo ga, 2 komada smo već skinuli, tada već govorimo da je potrebno reagovati. Evo sa ove strane se nalazi treći. Dakle, ovo konkretno što vidite ovde jesu grinje ili konkretno koprivina grinja. Vidite kako se kreću ove male slatke grinje. 1, 2, treća je sa druge strane. Evo ga još jedna ovde ispala. Dakle, vi možete vrlo lako sami da utvrdite da se radi o insektima. Kada ste utvrdili da se radi o insektima, onda primenite ovaj preparat ili možete čak jedan od 5 efikasnih prirodnih insekticida koji postoji na kanalu i rešit ćete svoj problem. Samo budite uporni. U ovoj epizodi naučili ste nešto jako važno. Prvo, da razdvojite poremećaje. Poremećaje koji izazivaju gljivice i koje izazivaju sami insekti. Zapravo, jako je bitno da pratite meteorološke prilike koje su potpuno suprotno, odnosno odgovaraju suprotni uslovi ovim predatorima. Zapravo i gljivice i insekti su deo predatorskog lanca. Također naučili smo kako da rešimo problem i kako da utvrdite da li se radi o insektima. Ukoliko želite da učite puno o ovome, lično od mene, prijavite se za učionicu, imamo još 12 slobodnih mesta za avgust, a ukoliko želite da uradimo projekat vaše motivacione bio bašte, prijavite se za individualni rad.